الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم هو في اختيار الصحبة. Le sujet aujourd'hui c'est dans le choix de la compagnie. Avec qui, quel compagnon je dois choisir. ثم أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإنسان في هذه الحياة لا يستطيع أن يعيش وحده في عزلة تامة عن الناس فهو بحاجة إلى مخالطتهم ومجالستهم وهذا الاختلاط لا بد أن تكون له آثار حسنة أو قبيحة حسب نوعية الجلساء والخلطاء. Mes frères, serviteurs d'Allah, craignez Allah tabarak wa ta'ala et sachez que l'humain dans cette vie il ne peut pas vivre totalement isolé des gens. Il a besoin impérativement de fréquentation, de fréquenter et de vivre avec les gens. Mais cette fréquentation, elle a impérativement un effet, ou bien néfaste, ou un bon effet ou néfaste. Cela dépend de la qualité de ta compagnie. Cela dépend avec qui tu t'assois et qui tu fréquentes. ومن هنا تضافرت نصوص الكتاب والسنة على الحث على اختيار الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السيء. Et de là, notre religion nous a alimenté en texte, nous guidant dans le choix de cette fréquentation. Nous guidant, nous indiquant qu'il faut choisir la fréquentation du vertueux et de s'éloigner de la fréquentation du mauvais. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع من؟ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Fais preuve de patience en restant, en fréquentant, en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Dans ce verset, il est clair, Allah t'indique avec qui tu dois rester. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فانظر أيها المؤمن بمن تريد أن يجمعك الله يوم القيامة. Allah nous dit dans ce verset, je donne l'essence en français, lorsque vous entendez qu'on renie les versets, yani du Coran, d'Allah, et qu'on s'enraille, qu'on s'en moque, ne vous asseyez point avec ceux-là, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Médite et réfléchis, mon frère, avec qui tu veux qu'Allah Ta'ala te regroupe le jour de la résurrection. Il est clair dans son verset que tu ne dois pas t'asseoir avec ceux qui renient les versets d'Allah Ta'ala et qui s'enraillent. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك وإما أن تبتاع منه أو أن تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا متفق عليه. Et le prophète alayhi sallam nous dit dans ce hadith, le bon compagnon et les mauvais compagnons sont respectivement comparables à un vendeur de musc et à un forgeron. Le forgeron, le vendeur du musc, te donne, ou bien te donne du musc, ou tu lui en achètes, ou tu humes de sa belle odeur. Au moins cela. Quant au forgeron, ou il te brûle les habits, ou il te noie avec sa mauvaise odeur. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا فبالمثل يقترب البعيد ويحذر الغائب. يمثل لنا النبي عليه الصلاة والسلام صحبة الصالح وصحبة الشرير. ولنا كلام في هذا الحديث في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أمر بمصاحبة الأخيار ونهى عن مصاحبة الأشرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بين لعباده طرق الخير ليسلكوها وبين لهم طرق الشر ليجتنبوها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رغب في اختيار الجليس الصالح وحذر من جليس السوء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلم اجعل هذا الحديث الشريف دائما على بالك وأنت تخالط الناس في الأسواق والمجالس في البيوت والمدارس. Toujours, mets en présence d'esprit ce hadith que nous venons d'évoquer, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare la bonne compagnie de la personne vertueuse et de la mauvaise, comme quand tu vas vers le vendeur de misk ou le forgeron. Mais toujours en présence d'esprit, ce hadith donc, lorsque tu vas choisir ta fréquentation, lorsque tu fréquentes les gens, que ce soit dans les rues, ou dans tes assises, ou même à la maison, ou là où tu vas travailler ou étudier. وفي المكاتب والدوائر وفي كل مجال تخالط فيه الناس. Et toute occasion ou toute situation où tu as à fréquenter les gens, toujours mets en présence d'esprit ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Car avec l'exemple, en donnant l'exemple, ce qui est loin se rapproche. C'est pour comprendre un peu mieux la situation. فاختر لصحبتك ومجالستك
اخترت الصالحين من الناس ليكونوا لك جلساء وشركاء ومستشارين. فهذا الحديث الشريف يفيد أن الجليس الصالح جميع أحوال صديقه معه خير وبركة ونفع ومغنم. Donc, choisis toujours le vertueux pour t'accompagner comme ami. Car, toujours choisis les vertueux parmi les gens pour qu'ils soient, c'est avec ceux-là que tu vas t'asseoir, que tu vas occuper ton temps, et seront pour toi des amis, des associés, et aussi tu les concerteras. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait comprendre que tout ce qui peut arriver en étant avec une personne, en étant en compagnie d'une personne vertueuse, c'est tout du bien. C'est tout du bien. C'est du bien, de la bénédiction et de l'utilité. Un gain pour toi. جليسك الصالح يأمرك بالخير وينهاك عن الشر ويسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة البالغة. فهذا لا تجده مع الشرير. Le bon compagnon, le vertueux, il va t'ordonner le bien, il va t'inciter au bien, il t'interdira le mal, il te fera entendre la bonne science, la science utile, la bonne parole, la parole véridique et la bonne sagesse. Il te fera voir tes défauts, car le bon ami c'est celui qui te fait voir tes défauts. C'est pas celui qui t'enfonce et tu dis reste comme ça, tu es bien. Et il ne te laissera pas délaisser ce qui est utile pour toi vers ce qui n'était pas utile. يجهد نفسه في تعليمك وتفهيمك وإصلاحك وتقويمك. إذا غفلت ذكرك وإذا أهملت أو مللت بشرك وأنذرك. Il dédoublera d'efforts pour t'apprendre, te faire comprendre, pour améliorer ta situation, pour que tu restes dans le droit chemin. Lorsque tu es distrait, il te rappelle. Lorsque tu es négligent ou tu te décourages, alors il te donne la bonne nouvelle et il te met en garde. أما صحبة الأشرار أيها الإخوة فإنها السم الناقع والبلاء الواقع، فهم يشجعون على فعل المعاصي والمنكرات ويرغبون فيها ويفتحون لمن جالسهم وخالطهم أبواب الشرور ويسهلون له سبل المعاصي. Par contre, la mauvaise compagnie, les mauvaises personnes, en fait, c'est le poison, c'est le vrai poison. Elle est la calamité. Ils encouragent à faire les mauvaises choses, à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, aux turpitudes. Ils t'encouragent, ils ouvrent les portes vers la mauvaise action, vers le mal, et ils te facilitent même la chose. Ils te disent c'est pas grave, fais-le aujourd'hui, demain tu te repentiras. فقرين السوء إن لم تشاركه في إساءته أخذت بنصيب وافر من الرضا بما يصنع. Le minimum que tu peux avoir comme mal en mauvaise compagnie, c'est que tu prends l'habitude d'accepter le mal, même si tu ne le fais pas avec lui. À force d'être avec lui, ton cœur va ne plus réagir à la vue du mal, à la vue de la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. والسكوت على الشر وفي مجالس الشر تقع الغيبة والنميمة والكذب والشك والكلام الفاحش ويقع اللهو واللعن فكم هلك بسبب أقوام. Et dans la mauvaise assise, quand tu es en mauvaise compagnie, qu'est-ce que tu entends à part la médisance, le colportage, le mensonge, les insultes, les paroles ingrates, les mauvaises paroles, et l'occupation futile et le jeu futile. Combien de gens ont été en perdition à cause de ces gens-là? Combien de peu? فكم هلك بسببهم أقوام وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. Combien
à cause de ces comportements-là, hein, des peuples entiers sont entraînés vers le mal et vers leur perdition. Des fois, ils s'en rendent compte, ou même sans s'en rendre compte. Combien de personnes, quand tu leur dis « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment en es-tu arrivé là ?» Qu'est-ce qu'il te répond lorsqu'il est véridique? Il dit « Mauvaise fréquentation. » كم من واحد تسأله ما وصلك إلى هذه الحالة من إدمان أو من شر أو من كذب أو من سرقة أو غير ذلك من الشر يقول لك المخالطة الشر مخالطة الشر الشركي. ألا فانتبهوا يا عباد الله لأنفسكم وجالسوا أهل البر والتقوى وخالطوا أهل الصلاح والاستقامة. Mes frères, mettez-vous en garde, serviteurs d'Allah, pour vous et pour toute personne qui est proche de vous. Ne fréquentez que les gens du bien, que les gens de piété, les gens vertueux, les gens de droiture. وابتعدوا وأبعدوا أولادكم عن مخالطة الأشرار ومصاحبة الفجار. Et éloignez vos enfants, éloignez toute personne sur qui vous avez le pouvoir de la méfiance fréquentation, de la fréquentation des gens mauvais. خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الصالحون وتلاطمت فيه أمواج الفتن, surtout en ces temps où les vertueux sont d'un nombre très petit. Il y a très peu de vertueux. Tu as du mal à trouver le vertueux avec qui tu pourras t'asseoir et fréquenter. فإن الخطر عظيم والمتمسك بدينه غريب بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فكما بدأ وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Car le danger est grand, car l'aboutissement c'est ou châtiment ou récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui s'accroche à sa religion est devenu étranger. C'est l'étranger parmi les gens, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam quand il a commencé, il était étranger. Et il va redevenir étranger comme il a commencé. Bonheur aux étrangers, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا خطايانا وأن يجعلنا من المتقين الصالحين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا اليوم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك الله فيكم جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.